Sa bagay, pag natapos yan, kambal naman kayo. So pagka ano, dalawa na. So 2 in 1 na yan. No, no. Xerox na lang. Ano na lang isa eh. Same lang naman din. Okay, 2 copies. Oo, 2 copies. Kasi kambal eh. Bangis mo na eh. Whatever I want with it. Yeah, it's crazy. Pala yung magandang angle eh. No, it's just the hassle. Hindi lumingan din sa ilog. Masawig ni Mama Ana, no? Oo. Hindi, pwede nang yan kasi same lang naman sila mukha eh. 2 in 1. May salamin sa kabilang side para dalawa na yung scratch. Oo, kaya nga eh. Wow. Magkano usap ulit tayo? Bye. Ingat. Carhartt. Bye. Oy! Naalala ko na to. Si ano pala yun? Dante! Dante! Isabay na natin yun, no? Kapit-bahay lang natin yun. Pwede niyo po. Isabay na lang natin. So pwede pa siyang paayos. Kalapit na nga yung bahay eh. Mukhang abstract. Ganda nga eh. Tapos ano, puti. Sige. Sige. Thank you.
Manay. Po sa ano. Sige na. Picture kaming dalawa. Picture, picture. Picture, picture. Mas model, ah!